स्वामी गोटे विराट लोक गेट्रे गोरखा दरबार तेणु से बाट ही आसवा संभव नुहे पाचेरी दे हाथ पाकुल दीटा कटिज टे रक्त बाहर एत डर कहीं छाड़ से कथा तू ये था मुझे तो खाइबा नहीं आसुची ना ना अरे खाइबा मोर कौन अरे पागली तो पाखक जी समय आसी से समय बस गप कले शांति पाइबे भाई केते दिन तू एते लुचि लुचि राति अंधार रे छपी छपी आसुतबो कहलु जेते दिन ए भाग्य रे थिबो सेते दिन पर्यंत एमिति घुरी बुलबी भाई मु आराम चाहे ना लमिता मु चाहे ए सभ्य शिक्षित लोकन को साड़ी दियो भाई आज से कथा कहबुटी तू भलरे अछु एतिकी सुनिले बहुत खुशी हेबी तो संसार सुखरे चलुची एहा ही मते परम शांति देबो भाई मोर पछे जा होना काहे कि मु आज ताको तो कथा निश्चय कहबी हां तो कथा सुनि सरला परे सी जदी मते पादरे आड़ाई दियंती मु हसी हसी तोरी पाखो को चली जेबी भाई हेले तते अवमानना करि परिबिनी तू मते मारण करना भाई अनुमति दे भाई जीवन रे से भूल करबा को जीवनी बिता से भूल कले तो सुनार संसार उजुड़ी जीव और तू उच्छन्न हो जीव संग्राम जेते बेले जानिबो जे तू गोटे खुनीर भौणी बोली तार सबु भल पाइबा मिले जीव वंशर अभिजात दृष्टि राय बहादुर उमानाथ पट्टनायक तांको वंशर बहु होई रहिबार अधिकार तते देबे भाई मु ताको अनुरोध करबी ना ना बिता तू ए दुनिया को देखिनु बिता भारी स्वार्थपर ए दुनिया भूल ने सुधा संग्राम को मो विषय किसी भी कहबुनी आउ जदि कहिदेबु तो संसार छाड़खाड़ हो जीवो भाई मोरे शांति दरकार नहीं भाई तो परिचय नहीं जदि मते मोरी बाको हुए ताले मु बचेबी नहीं भाई चुप कर कहूकी कहले तो कादो दीटा मोर सीधा उपाय दे भाई तू मो भाई काहे एते व्यस्त होछु कहले मु बे शांति रे अछि लो नहीं भाई अरे पागली मो भाई तो सुधार संसार उजड़ी जीव ए कथा मु केमिति करि देबी कहलु ओ भाई तू जाजबर जीवन यापन करिबु ए कथा मो सहेबे केमिति कहलु ना ना भाई तू मते एतना स्वार्थ पूरा करि देना मोर मते जा होना काहे कि आज ताको तो परिचय निश्चय देबी मो कथा मान बिता मो देह छुई शपथ कर मो विषय रे केबे भी कहानी को किछि भी कहबुनी तो भाई को कोन टिके तू शांति रे मरिबा को दबुनी तो पागल तू एमिति तो कांदो देखिले को शांति रे रहि पारि मु चाहे तू खाली हसिबी आउ तो हसरी प्राण खोली हसिबी अरे बहुत समय हो गला मु आसुची हो तो संग्राम उठी पड़ी तू जा काली हुए तो मु आसी पड़ी ना ना भाई काहे कि काली आसी परिबनी ना ना सबुदिने तो पाखक आसबाटा निरापद हेलो भाई संभव हेले मु निश्चय आसबी ना ना से किछि नुहे ना भाई तू मते किछि लुचौ छ सत्य कहतर कोन हेछि भाई छाड़ से कथा तो समय बहुत हो गेलानी तू जा
ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକୁଟି ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆସିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଜାଣିପାରେ କି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଟି କିଏ? ବନ୍ଦ କର ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ। ଅଭିନୟ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, ମତେ କୁହ ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବିଦ୍ୟା, ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମତେ କୁହ ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବିଦ୍ୟା, କହିଯାଅ ବିଦ୍ୟା। କିଏ ଲୋକ ଯାହାର ପରିଚୟ ମିଥ୍ୟା ଲୁଚୁଛି, ତା ପୁଣି ମତେ କିଏ କିଏ ତମେ? ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏଠି? ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଏବେ ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ବୁଝିଲେ ତ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆସି ମନରେ ମୋର ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହର ବିସର୍ଜନ? କାହିଁକି ମିଥ୍ୟାର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ତାକୁ ବିବାହ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛ, ତମ ସହିତ ତାର ସଂସାର ହେଇନି। ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ବେଲୁରୁ ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଥିଲା ମୋ ମନରେ ଭଲ ପାଇବାର ହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ନ ପାଏ, ପାଗଳ କୁକୁର ପରି ତାକୁ ଦେବି କଳଙ୍କିନୀର ଅକ୍ଷା, ଆଉ ତା କପାଳରେ ଆଙ୍କି ଦେବି କଳଙ୍କ ଟିକା। ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତମେ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବ ମିତା? ମୁଁ ତ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ ଘରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲ, ଆଉ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲେ ଏ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବି କାହିଁକି? ମତେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ତମେ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବ? ତମ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ମତେ କ୍ଷମା କର, ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ମତେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ସେ କଥା କରିପାରିବି। ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ମିତା, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା କଲେ ତମେ କଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ମୁଁ ତମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବି କି କେବେ କରିପାରିବିନି ମଧ୍ୟ। ମତେ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ନିର୍ଜନ ବଗିଚାରେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ କଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ତମେ ତ
जीवन तुम सब कथा भूलीगल मिता तुम अतीत जीवन को टिके हेले नजर न दे निज स्त्री भाव ग्रहण कर आज ए सामान्य कथा तुम मत छाड़ी चली जाओ तुम ऋण मु केबे भी सुझी पारेबिनी तुम भली देवतांकर सेवा करबा पई मु अज गोटे अज्ञात वंशरे मोर जन्म अनेक दिनरू बापा माँ को हरैछि भाई अछंती जे नथिबा संगे समान मो विपद समय तमे आनी मत तुम घरे आश्रय देती पारु मु तुम पाखे चिर कृतज्ञ शुण केबे जदि अभागिरीटा को रास्ता कड़े देखिब पादरे आड़े दबनी किछि चाहेनी बस पदोटी कथा एबे भी समय अच्छी पिता मु तुमको विश्वास करी जेजोग मन कही मु परिवर्तन करी मते खाली से गोटे कथा कह से लोकटी किए आ तुम की प्रकाश ओ ताको हाथ जोड़ी अनुरोध करूची मते से कथा बारंबार पचारने मु कहि परिबिनी मु गला परे तमर तो अन्य स्त्री आसीबे मिता सतरे तमे अन्यर हबो एक तो मु सही परिबिनी मते खाली गोटे कथार उत्तर दियो से लोकटी किए कहले तो कहि परिबिनी मो भाई का कथा को मो सम्मान करि परिबिनी तुम भाई को कथा तो तुम केबे कहिनो ना ना तमर से सब जानिबे किछि दरकार नहीं बस गला बेले गोटे जिंस मागिबी मना करिबोनी त कुह तमर ए फोटोटा सागरे नहीं जाउची आपको किछि चाहिए किंतु काहे की संग्राम को जते बड़े तुम छाड़ी चली जाइछो ए संग्राम तो तुम मन मर जाइछ सेमिति कोनी फोटोटा जदी मते न दबो नाही ठीक अछि यदि नबा को चाहू तो ले जाओ हेले तमे वर्तमान जीव कोआडे घरे केही नाहांती बोली सब बेले कहि आसीछ घर कोउडी केबे भी हेले कहिनो भाई को कथा भी एडे दे चली जाइछ वर्तमान तमे जीव कोआडे जानी केते बड़ दुनिया पड़ी आखि जोड़े जीव सियाड़े चली जीवी भाउज श्रावणी जुग जुग धरी तम ऋण मु केबे भी सुझी पारिबिनी श्रावणी मु गला परे तमर अन्य भाउज आसीबे हेले मो कथा ताको कहबनी गोटे असती कथा सुनिले से मन दुख करिबे ना भाउज तुम्हें जाओ ना को को दियो मो जीबी को भी नहीं जीव भाउज दियो गोटे असतीर पिला ए घरे काहे की रहइबो कहला दियो सुनु छ सब दिन पाए मु जते बड़े घर छाड़ी चली जाउची पिलाने को टिके धरिबनी मिया भाई टुटु को टिके धरो भाई भाउज सब दिन पे छाड़ी चली जाउछंती भाई टुटु को टिके धरो भाई स्टील चीज हियर से पर्यंत ए घरु जाइनी शीघ्र ताको जिया ପାଇଁ कह भाउज मु जानी पर होई परिबिनी जे शट अप मो आज काहारी कथा सुनिबिनी तमे दीटा मो वंशर गौरव रे काली बळी देइछो तम दुई की खुशी करिया को जाई मु मो पूर्व परंपरा को नष्ट करछि ना मु किछि सुनिबिनी ता भली गोटे असति की ए घरे रहिबार कोनस प्रकार सुजोग मु देबी संग्राम ताको जिया ପାଇଁ कह जेजे असतीर कलंक टीका बिंदी सबुदिन पाई
ଭାଉଜ କିଛି କୁହ ଭାଇ ଜେଜେ ଭାଉଜକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ମନ କରି ଭାଉଜକୁ ଆୟ ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରାବଣୀ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୋ ବଂଶ ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବିନି କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ସବୁ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ଏଥର ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଟା ମରିବ, ତା ମା ମରୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଫେଲ୍ ମାରିବନି ଟଙ୍କ ପକେଇ। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ମିତାକୁ କରାୟତ କରିବି। ଏଣେ ଯେ ତମ ବାପା ମରି ପଡୁଛନ୍ତି ସମର ବାବୁ। ମରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ବୃଥାରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ ମୁଁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଟଙ୍କ ପକେଇ। ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନି ସମର ବାବୁ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଗିଡି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଶୁଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମିତା ଭଳି ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। এই ভুল করো না টঙ্ক পকেই। তুমি এই সামান্য কথারে সাহায্য কলে ମୁଁ তোমাকে যথেষ্ট টঙ্কা দেবি। তুমি আনন্দরে রহিব। কিন্তু পিতা মতে পাগল করেছি, মতে সে নিঃস্ব করেছি। পিতার তনুশ্রী ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଛି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିନିମୟରେ ଚାହେଁ ମୁଁ ପିତାକୁ ଟଙ୍କ ପକାଇ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପରେ ପୋଷି ପାରିବିନି ସମର ବାବୁ। ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବନି ଟଙ୍କା ପକେଇ। ଦିଅ। ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଦେବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ହଉ ପିତା ମୋର ହେବା ଦରକାର।
हे प्रभु कालिया ठाकुर शोला भगवान जेतेबेले दब ना बराबरी छकोड़ फाड़ी दब सेतेबेले बापा दउथिला टंका एबे पुओ दउथि टंका ता मा मरु केना कोचे बाबा अरे केते बड़ो अन्याय ठाकुर सहिबे तो हौ देखा जाऊ बाबा अरे सोळा आज मो भाग्य भलो एठी बन्ना नाही नइले मो कोचे पुओ 12 बजे देई थांत रे बापा हौ आया मु एतर आसिली हमें एतर का जीवा संपकी अरे कही तुम डाणे डाणे गले मु पतरे पतरे जीवा लोक तम घरे जदि मु कला कन्या न बुलेची मो ना भी बन्ना महाती नुह रतनी तोर मोर एमती बारंबार कहीं धक्का होची कि न तू हॉर्न बजे आसु मु बा इंडिकेटर देइथिली स्टॉप की करो ने बा बाइले कॉल करथिला जे पुणी करे पळाई गला पळेछि बा कि सुबर्ण सुजोग एई अनन तू एका मु भी एका चल हे दियो हेटी बना भाई तते गुटे कथा कहबी आलो कहूनु गोटे काई बा तू जेतेटा कथा कहबुनु मु सब सुनिबी बा तुमते बाबू पचारु तू कोन बा ए अनन बा तमने सेई दिनु मने मने बाई सरछि खाली सेई रातिटा बाकी अछि ए अनन आसुनु आजी बड़े दो नहीं मते मोरे लागो हेलो तेरे लाजो कोड बा आ मियां बीबी राजी तो क्या करेगा कजी हेलो आ लाजो कोना बुझल ए ओनानी इसना बुढ़ा दूरी पळे आसो ना तो अगुआ भीतर पूरा मुश्किल है जो नहीं नहीं मते बड़ लाजो लागुची हेलो लाजो कोड बा हेलो हेलो तो लाजो कोडे जो झुकी झुकी नजर रे मते करदेलु पागल तोर सरुआ अंटा देखई देलु हेई गली कांगाल ए ए ए ए तोर झुकी झुकी नजर रे मते करदेलु पागल तोर सरुआ अंटा देखई देलु हेई गली कांगाल तू खरा बेले आसिबु तके देमी गुले पानो कुचु कुचिया बाଳରେ ननी छंदी ହେଇଛି ମୋ ମନ ଆउ ତୋର କୁଚୁ କୁଚିया ବାଳରେ ନନି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ମୋ ମନ ତୋର କୁଚୁ କୁଚିया ବାଳରେ ନନି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ମୋ ମନ ଏ ନଈରେ ଜଳ ଅନା ବାତିଆ ପାଳ କରିଦେଲ କରିମି ଖେଳ କରିମି ଖେଳ କରିମି ଖେଳ लवंग दिया पानटे जाकी दे झिमी झिमे जीवरे ननी करमा नाची दे तू हेने सुंदरी झिया मु गोटे लवर पुओ तोर मनटा मके उधार देई दे साइकेल रे कनिया करी घर को नेमी दे तुई छिटर साड़ी पिंधी दिसिबु पुनै जन कुचु कुचिया बाଳରେ ननी छंदी ହେଇଛି ମୋ ମନ ଆउ
ବାଳରେ ନନି ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ମୋ ମନ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା କୋଉଠି ଯା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ହ୍ୟାଲୋ ରତନୀ ଏ ରତନୀ ଆରେ ରତନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଶ୍ୱଶୁରେ ଆସୁଛି ଲୋ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ଖେଳ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଲେ ହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ପାପ ଧନ ରଖିଥିଲି ସବୁ ପ୍ରାଚିତରେ ଚାଲିଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୋତେ ଏଥର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଜମା ପାପ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ପାପ ଯେମିତି ନ କରେ ପ୍ରଭୁ
ବାପାଙ୍କୁ ବେଟି ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି ତୁ କଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଭଲ କରିଛୁ, ତୁ ମରିଯାଇ ବେଶ ଭଲ କରିଛୁ। ତୁ ଏମିତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମତେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ହେଲେ ଏ ହତଭାଗ ଭାଇଟା ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି ଲୋ ବୋଉ, କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ବୋଉ, ତୁ ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ହବୁ ଯେ ତୋ ଝିଅ ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ହଁ, ମୋ ମିତା ଆଜି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଛାତି ଭିତରୁ ଦେଖଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବୋଉ, ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ। ଭାଇ ମିତା, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମିତା? ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ, ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଓଡ଼ି ଆଜି ଆସିଲୁ? ଭାଇ ଚାଲିଯା, ଚାଲିଯା ଏବେ କହୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦେ। ଗୋଟେ କୁଲି ସହିତ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉମାନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଳ ମଧୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେମାନେ ସେମାନେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସେମାନେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ହେଲେ କାହିଁକି? ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବରକୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେଲୁ କି? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖେଇ ଦେବୁନି ବୋଲି। ହେଲେ ମିତା, ତୁ ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଗଲୁ କାହିଁ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଭାଇ। ଭୁଲ କରିନୁ? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତୋ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିନି ଭାଇ, ବରଂ ସେମାନେ ମତେ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ ବୋଉ, ମୋ ପିତା ଆଜି କଳଙ୍କିନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ଭାଇ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଏ ରକ୍ତ ଭାଇ, ଏ ରକ୍ତ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ସତ କହ, ତୋର କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ନା, ଆରେ ଟିକେ ରକ୍ତ ଦେଖି ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ ମିତା? ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି। ତୋ ଭାଇ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ହୁଏତ ସେ ବାଡ଼ିରୁ ପରୱାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ନାଇଁ ଭାଇ, ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାଇ। ତୁ ସିନା ମରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତୁ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ହିଁ ତୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ତା ବାପାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲୁ କି? ତାକୁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତୋ ପୁଅ କାହିଁ? ଭାଇ, ତମ ଗଣତା ମୋ ପାଖରେ ନିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଧର। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୀ କଳା ଛୁଆଟିକୁ କେମିତି ଧରିବି କହିଲୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଇଏ ବା ତୋ ଭଣଜା, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଧର ଭାଇ। ନା ମିତା, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମିତା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଭାଇ ଭଲ ଭାଇ,
जेजे आमर गुरुजन ताक मत विरुद्ध जीवाटा मु उचित मन करूनी भाउजଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ତୁମେ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି ଭାଇ କାହିଁକି मिता सपक्ष तोर वकिलाटी मते भल लागे साबणी मिता पे मु कौन न करूँ तापे मु केते समालोचित न होची शेषरे गोटे सामान्य कथा से मते छाड़ी चली गला सामान्य କଥା ତମେ ଆଉ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ତଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଘରୁ ଚାଲିଲେ ଯାଇ କରିଥାନ୍ତେ ବା କ'ଣ तो मुंड खराब कोन साबणी तोर जहा कहबार कथा तू जा जेजू को कोन पे मते विरोध कर कहलु ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଯେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଜି ଭାଇ मो मुंड तू खराब कोन साबणी मो मत थाउ बा न थाउ जेजो को सिद्धांत को मुंडवती मानि नेबा को बाध्य ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସଂକୋଚ ଲାଗିଲାନି ଭାଇ ଏଇ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଏଇ କ'ଣ ତୁମର ମଣିଷ ପଣିଆ साबणी चुप कर मिता जेतବେଳେ मते ठोकर दे चली गला मु काहे की तबे मो जीवन नष्ट कर देबी महाराज लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट जीवनटा केवल उपभोग पाए अरे एवोका चली गले आओ मिलबनी भल पाइबार दुहाई दे जो माने गोटाक पाई जीवन को दिल दिल पर नष्ट कर दियंते से माने बोका କିଏ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଏପରି ଧୂମକେତୁ ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ओहो श्रावणी देवी एपरी रागी उठुचंती काहेकी संग्राम बाबू जड़े मोर अंतरंग बंधु तेणु ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବିଟପି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିଲେ ଏଇଆ ତ चुप कर श्रावणी मते पागल कर दे बंधु शांति पाइबू गोटाए चरित्रहीन पाई आपणकर ए राति शोभा पाए ना श्रावणी देवी ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଭାଉଜ ମୋର ସତୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେ महाराज संग्राम बाबू निजे से प्रमाण दे पारिबे कौनसी सती नारी निशब्द राति रे तार स्वामीर अजाणतरे लुचि लुचि जाए अन्य एक पुरुष सहित देखा करि पारे ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ तमे ठीक कहछ समर मिता कोडे असती आ कळ किनी नो 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 एक कदापि हेई पारे ना सामान्य रजक कथारे विश्वास करी अग्नि परीक्षित सीता को वनवास दिया जाई पारे ना ता हुए ताहले सती नारीर निश्वास रे ए सुनार अयोध्या ध्वंस स्तूपरे परिणत होइबो କିଏ ଆପଣ से कथा मु निजे भी जाने ना यस यस এই সত্যবান সমর রায় তুই তোম পরিচয় দেই পারিব কহি পারিব শশাঙ্ক রায়ক উজ্জ্বল দায়ক দেই পারিব মো পরিচয় मुंडदार विकृति श्रावणी देवी से पागलाटा है ता सहित कथबार्ता करंतुनी मिस्टर रॉय मु तोर असली चेहरा किंतु आज पदारे पकाई देउनी किंतु मने रख जो सती नारी विरुद्ध रे तू जाउछु ता आखिर ततला लुहरे तू दिले चली जिबु आउ तबे सत्यसंध रामचंद्र पुराण जुगर सीता परी आजिर सीतार जदि तुमे अग्नि परीक्षा देवाकू चाह मनस्तापर नियारे निजे मध्य दिले दिले होई चलिबो ए पागला चल चल आजी पाई हुए तो मु एठू चली जाउची किंतु मने रख तमर ए चक्रव्यूहକୁ मु दिन ना दिन भेद करिबि आसुची ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ आपण माने हुए तो शांति रे रही पारिबे ना समय आसिले सब किछि जानि पारिबे ओ आश्चर्य तबे लोकड़ को जानि जो समर ना 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 ता व्यक्तिगत जीवन विषय मु किछि जाने ना तेबे अनेक दिन ताकू जाने पागल आसी तेबे ता विषय आपण जानिबा पई एते आग्रही काहे संग्राम बाबू ମତେ କାହିଁ ଲୋକଟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କେତେ
ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସମର। ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଦେବୀ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। तुमको संग्राम बाबू घर बाहर कर देखते बोली शुणी मनटा टे भल लगे देखा चली आसनी तुम्हें सीधा मत घृणा कर मिता हेले मुझे तुमको केते भल पाए मत भूल बुझनी मिता एबे भी जदि तुम्हें राजी हो मु तुमको निजर कर पछाई जीविनी जदि न जाए आज चली जावाई मु आसनी मिता वर्ष वर्ष धरी सुजोग अपेक्षा थी आज से सुजोग मु पाई जड़े यौवन भरा युवती ठारू जड़े युवक कौन चाहे मिता मु तुमको अनेक थर स्वप्न देखी आज कि चित्कार आज कहीं शुणे निमिता सुबह तू जाई कटक गाँव समस्त शोई पड़ी आज वर्षा रात्रि कला वर्षा तले तुमर चित्कार निर्बल सुंदरी बंची बादे सरकार तो किसी भी करी पारिबो वेनो जानो तो कहा विरोध रे जाउ छो अबे चाचा गोटिए मुखी देबी जे सला गोल बनी जु मो बेसी ओटे कोन बक कहू छबे अरे एई गुणर तो मोपा कीर्ति चंद्र बिलर पड़ी बोलाटी आ तो अवस्था कोन हबो जानी छुट्टी ओ समस्त को देखि नेबे कोन कहलु सला देखि दबु कोन देखिबु तू तो सला एकुटिया 10 मास आइतु आ आमे एटी देति रहिलु सब 6 मासिया कहिला कोन ना सला टंको पकई एई केइटा टंका देइजु बेली तू भाबिजु मो मुंड करी देइजु आ चलिबनी रे बाबा जेतिकी पाप करिथिली आ आड़ी कि नुए ओना सला को धर एटा को नै एमिति उत्तर मध्य मध्य जे जीवन रे एमिति पापा काम करियो केबे नै मने भाई भगवान तो साहाय्य करी जा
ସଂଗ୍ରାମ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ଜେଜେ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ଯାଉଥିଲି ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ବସ୍। ଆରେ ତୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନି, ଆଉ ଆଜି ଅବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କଥାଟା କ'ଣ ଜେଜେ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି? ତତେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେ ହଁ ସଂଗ୍ରାମ, ପିଲାଟି ଦିନରେ ତୋର ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ତମକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି, ଆଉ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେଇଛି। ତମେ ବି ମୋର କୌଣସି କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇନ। ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଚିଲା ପଥର, କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି କିଏ ବା କହିବ? ଗୋଟିଏ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଜଣା ନଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଅସଣା ଝିଅକୁ ବାହାରୁ ଯେ ସେ କଳଙ୍କିନୀ ହୋଇ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋର ଏ ପରିଣତି ବୟସରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତତେ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ହେଲେ ଜେଜେ ମୁଁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି। ତୋର ବନ୍ଧୁ ସମର ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେବୁନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉନି ଜେଜେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। ନା, ସମୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ବିବାହର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏବଂ ଏବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ହେବ। ନା ଜେଜେ, ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଏ ବାହାଘର ମୁଁ କଦାପି କରେଇଦେବି। ଶ୍ରାବଣୀ, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି। ତମେ ଦିଟା ମୋ ବଂଶର ଗୌରବରେ କାଳି ବୋଳି ଯାଇଛ। ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ହେଲେ ଜେଜେ, ଭାଉଜ ମୋର ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ। ସଡା ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କୋଳ କଳଙ୍କିନୀ ଅସତିକି ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନା ଜେଜେ, ଭାଉଜ କେବେ ବି ଅସତୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ। ସେଇ ଶୈତାନ ସମର ନାରୀର ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସମର ମୋର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ବନ୍ଧୁ, ସେ କେବେ ବି ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ନୁହେଁ। ତୁ ଚୁପ୍ କର, ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମା ମୂର୍ଖ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଚଗ୍ରାହୀ ବାଳା ଦପି ସୁକା ଦପି, ସିଏ ପିଲାଟିଏ ହଉ କି ଛୁଆଟିଏ ହଉ, ସେ ଯଦି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଥାଏ ତା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନା। ତମେ କିଏ ବାବୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କଧର ପୂଜା ପଣ୍ଡା। ମୋ ଘର ଦଶରାଜପୁର, ଥାନା ହେଉଛି ନେଉଳପୁର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା 23ପୁର। ତମର ଏଠି ବାବୁ ଦରକାର? ସେଠାକାର ସରପଞ୍ଚ। ତମର ଏଠି ବାବୁ ଦରକାର? ତା ମା ମରୁକିନା କଥା କ'ଣ କି ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଏଇ ସମରାୟ କଥା ମୋ କାନରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲି ସେଇ ସମରାୟ ଏଠିକି ଆସିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଆପଣ କୋଉ ସମର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବନ୍ଧୁ ସମର ରାୟ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମରାୟ। ଏଇ ଦିନେ ଦି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିବାହିତା ଝିଅକୁ ଟଣା ଟଣା କରୁଥିଲା। ଭାବିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାରର ପୁଅ, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତା ମା ମରୁକିନା କି ମାଡ଼! ସେ ଝିଅର ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ତାକୁ ତ କହିଲି ଛେଚି ପକେଇଲୁ। ଓହୋ, ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ଆଉ ବାପା ଉଠି ବସି ପାରିବ। ଦେଖିଲେ ଜେଜେ, ଦେଖିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ସେଇ ଶୈତାନ ସମର ରାୟ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ, ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ସେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପକେଇଥିଲା। ମୁଁ କଦାପି ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି। ମୁଁ ତାକୁ ନିରୀହା ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘରେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ପୋଳଟା କହି ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲା। ବିଚାରି ବିଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଭାଇଟିଏ ତାର ଥିଲା ଯେ ଏଇ ସମରାୟର ବାପା ତାକୁ ମିଛ କେସରେ ଜେଲ ପଠେଇ ଦେଲା। ବିଚରା ଜେଲରୁ ଫେରି ଆସିଲା ସିନା, ହେଲେ ହେଲେ ସେ ଝିଅଟାର ନାଁ କ'ଣ? କୁହ ବାବୁ, ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଆମ ମିତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ହୀରାଟି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ
ବେଶ୍ୟା କୁଳ ଡାକି ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲା ତାକୁ ନାନା କଟୁ କଥା ମାନ କହିଲା ତାକୁ କଣ ଧର୍ମ ସେବ କି ଅଲକ୍ଷଣା ଲୋକ କେ ଜାଣି ମୁଁ ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତାକୁ କଳଙ୍କିନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଶୁଣୁଛ ଜେଜେ ଟଙ୍କୁ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନସେନ୍ସ ତୁ ପରା ନିଜେ କହିଥିଲୁ ତାର ସେଇ ପରପୁରୁଷକୁ ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ 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 ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜେଲରୁ ଫେରି ମିତାକୁ ନ ପାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ଆସି ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତା ଭାଇ ନା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ହଁ ଜେଜେ ଭାଉଜ ମତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅରେ ମା ମୁଁ ତାରି କଥା କହୁଛି ଏଇ ସମର ରାୟର ବାପା ମିତାକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ତା ପୁଅକୁ ବେଦରୁ ନେଇ ଆସିଲା ମିତାକୁ ନାନା କଟୁ କଥା ମାନ କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଭ ରାଗି ଯାଇ ବେଦୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ସମର ରାୟର ବାପାକୁ ପିଟିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭର ବାପା ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ସେ ପାରଟା ଯାଇ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ସେ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ এই সমরায় বাপা তাকে মিছ কেসরে তেলরে পঠাই দেলে ও মাই গড তারপরে কোন হলো বাবু তারপরে তারপরে সে মঙ্গলা কন্যা আসি ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇ ରହିଲା ଶୁଭ ଜେଲରୁ ଫେରି ତା ଭଉଣୀକି ନ ପାଇ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ଖୁନି କାଳେ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥିଲା ଜେଜେ ଚାଲ ଜେଜେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଭାଉଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାଉଜଙ୍କର ସତୀ ମୁଁ ମନ କହୁଛି ଆମେ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମା ମୁଁ ତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ଠିକ ଠିକ ମୋ ମଣିଷ ବଢ଼ିଆ ଠିକ 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 ଜେଜେ ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ବେଳ ନୁହେଁ ଜେଜେ ଆମେ ଆମ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଉ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚାଲ ତୁରନ୍ତ ଚାଲ ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି ଜେଜେ ଆରେ ତୁ ନ ଗଲେ ମୋ ସୁନା ନାକି ବୋଉଟା ଆସିବ କେମିତି ଆଉ ମୋ ନାତି ଟୋକା ଟୁଟୁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ ବାବୁ ଆମେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଲାଗି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ବୋଉକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା विश्राम नबाकू जेल रु फेरिला दिनठू ए रोगटा मते एते दुर्बल कर देछि जे मु तो मुहरे मोटे आहार दबाकू आज असमर्थ आउ मो बड़जा ता मुहरे खीर टोपाई भी दे पारुनी
भाई आउ विश्राम नेबी कौन जाऊची कोठु कौन टिके जोगाड़ करी आनले मु न खाइले नहीं तमे दीटा तो बंची जीवो नहीं भाई तते मु आ कष्ट करबा को देबिनी जीवन सारा अनेक कष्ट सहित मते खुशी करबा को चाहिछु हेले एते बड़ अभागिनी जे से सुख मो पोड़ा कपाल रे नाही भाई आज तो दायित्व मोर पर घरे चाकरी करी मु किछ रोजगार करबी भाई कौन कहलु तू पर घरे चाकरी करिबु तू पैसा रोजगार करिबु तू मते पोसिबु आलो काहे की तो भाई कौन मरी जाई छी की भाई दिने हाथरे राखी बांधिला बेले कहथिलु ना भाई मते केबे पर करी दबुनी तो सब बेले मो पाखे पाखे छाई होई रही से कथा कोन तू भूली गलु बेटा हेले से कथा किछि भी हेले भूलिनी मु मरी गला परे तू से बापा कथा तुंडरे धर ना भाई बापा माँ गला परे तू तो होच मोर बापा माँ सब किछि तो आगर जदि मु मरि जाए कौन करी मरी जा तू मरी गले हुए तो मु टिके शांति रे निश्वास पारिबी हेले तोर ए दुख देखिला बेलकु मोर छाती भीतर थिबा कैंसर जीवाणु गुड़िक छाती टाकू किटपिट करी खाई जाउछ वो सही मारे गिलो का सही आलो तू सिना मरी जीवु हेले तो पुओ से बचिबो केमिति केवल तारी पाई ही बचिबु ताको ही तू मरीस करिबु ता बापार परिचय ता पाखକୁ तू फेरे आइबु सुनुचु मिता सकाळ पोरू आहार बिना पिलाटा केंती राहादुरी काटुची तू ता पाखरे था अरे आबो पाई न होले नहीं मु ता पाई कोठी एक जोगाड़ करी नहीं आसे भाई ताई हबो भाई ओ मरि गले तू जदि शांति पाइबू ताले ओ भाई कोन मैं एति की टिके त्याग करि पारिबिनी पारिबी भाई निश्चय पारिबी पापा बहु स्वर्ग रे ताई तब तब पुओ को आशीर्वाद करो ओ जीवन विनिमय रे आ जीवन जेमिति शांति पाऊ ଭାଉଜ ଏ କଣ କରୁଥିଲ ଭାଉଜ ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ତୁମେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ ତମ ଘରୁ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇ ବିଦା ହେଲା ପରେ ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମିତା ତମ ଟଙ୍କ ପକେଇ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି କଳଙ୍କିନୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବନି ହଁ ଭାଉଜ ମାଇକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଇ ଦେଖିଲ ତୁମକୁ ଜୋର କରି ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଯେ ସେ କେମିତି ସେଠି ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି मारे ये बुढ़ाटा आज तो पाखे हारी जाती रे माँ ये बुढ़ाटा को आज भूली जा रे माँ मो वंश और लक्ष्मीपतिया बहु को आज फेरे नेवा को आसी तू अभिमान करना
ଏ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଆଜି ନିରାଶ କରନା। ଭାଉଜ ଆମ ଟୁଟୁ ସେଇ ଘରେ ଅଛି। ତମେ ଆମକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବନି ତ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ମିତା ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହଁ। ଆଲୋ ମିତା, ଶୁଭ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଠି ତ ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁ। ମିତା ଏ ମିତା ମୋ ଚାକିଟା ଖାଲି କୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମିତା। କ୍ଷୀରଟିକୁ ନେଇକି ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେ। ସକାଳ ପହରୁ ପିଲାଟା କିଛି ବି ଖାଇନି। ଶୁଭ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସିଛି, ତମ ସଂଗ୍ରାମ, ମୋ ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ ବି ଆସିଛି। ତମେମାନେ ଆଜି ସବୁ ମୋ ଘରେ କଣ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି କି? ନା ନା ଶୁଭ ଭାଇ, ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ମିତାକୁ ଘରୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହଁ ଶୁଭ, ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଆଜି। ତମେମାନେ ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ଶୁଭ ଭାଇ। ତମେ ମୋ ମିତାକୁ ଆଜି ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ତାମାନେ ସେ ଆଉ କଳଙ୍କିନି ନୁହଁ, ସେ ଆଉ ଅସତି ନୁହଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଦେଖିଲ ବୋଉ, ଦେଖ ତୋ କଳଙ୍କିନି ଭାବୁଥିବ ପିତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜି ସବୁ ଦୋଷ ହଟି ଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଜି କଳଙ୍କିନି ଟିକା ହଟି ଯାଇଛି। ପିତା ଏବେ ଆସୁଛି। ତୁ ପରିବାର ପାଇଲୁ, ତୁ ଘର ପାଇଲୁ, ଆଉ ଟୁଟୁ ହିଁ ତ ସାହାରା ହବ। ମତେ ଏବେ ଅନୁମତି ଦେଲ ମିତା। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ମତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। Halo.
ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।